Guys, yan. Magdidilig si Noel sa garden ni tatay. So, ayan guys. Parang nagdilig naman si tatay. Ayan yung ano ni tatay, garden. Ayan guys, yung tuto na eh. Ayan yung kamatis ni tatay. Tapos itong kapal. Ayan, may upo. Basa. Tapos spinach. Ayan. Grabe. Yung spinach. Taba. Meron po tayo kasama ng bata.